Good morning, mayong buntag, mga ka-dog lover, mga ka-pet lovers. So, adi ako diri na video kami for this video. Adi si Candy, bagong haircut, bagong hairdo, bagong haligo. So, ning grooming niya kaya na nag-home service. And then, this one si so cute, dalagang dalaga. Si Supi, the old Shih Tzu. Hello, mommy. Mommy, si ate here. Uh, Supi, mag-growing niya maligo. So, I miss last year nag-dugsu sa Isabel before pagpestahan mahal nga Senior Santo Niño sa Isabel Liti, nag-dugsu to. Pero now is wala man, pero it's okay, but still continue lang kita mga ka-dog lover, mga ka-pet lover to love your dogs. Yan for this video this morning. A blessed day mga ka-pet lover, mga ka-dog lovers. Bye! Bye Subi, bye mommy, I miss you so much. Mommy, Ate May, your soup is here, mag-grooming niya sa karon. Bye everyone!